स्टूडेंट वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिले आमे होची पूर्व क्लास रे कोन देखिथिले आमे साहित्य पढुथिले ने आमे पूर्व क्लास रे साहित्य बईटा आमे पढुथिले सेटा हम छोड़ नथला आधा पर्यंत जाइथिला। तो बाकी जा पाठ अछि आज ताको आमे शेष कर देबा। ठीक अछि तो चलो पिले आमे आज देखिबा कोन सब पाठ बाकी रहि जायछि। आज हमें एठू देखिबा ना कोन कहिछि धन रत्नर विनिमय मूल्य रहिछि। एहार विनिमय रे आमे नित्य व्यवहार्य द्रव्य संग्रह करू। निज देश तथा देशांतरे विनिमय पद्धति स्वीकृति पाइछि। से दृष्टि टंका पैसा को समाज माध्यम रूपे ग्रहण करा जायछि। काल रे द्रव्य द्रव्य मध्य विनिमय करा जाउथिला। तुमे देखिथिबो कि नाही पिला माने पूर्व तुमे देखिथिमो तुम जो अजा आई जो माने थिबे जो मटे वयस्क लोक थे पचार पूर्व काल जो कौन जिनस विनिमय होता प्राय देखो सब आगु धान चाउल एगुड़ा सब आम कौन कर ना अदल बदल जरा करती देलापर से जिनस किसी किणुले किंतु यार परिचय निर्दिष्ट देश मध्य सीमित रहा। किंतु आज कारबार विश्वव्यापी हो पार्छ। किंतु आज देख कारबार सारा विश्व में आमर हो पार्छ। तेणु मुद्रा पद्धति को धन रत्नर प्रतीक भाव में विनिमय माध्यम रूपे देश और देशांतर मध्य ग्रहण करा जाउछि। हाँ कि नहीं आगरु आमर जो थिला जेमिति कि आमर पूर्व काल रे कोन थिला से माने आमर जो व्यवसाय करथे द्रव्य द्रव्य मध्य रे। ठीक अछि तो से माने जदि आज किसी चावल दे देले तांको पारे किसी जिंस नउथले आ बाकी पाखरे जदि किछि गोटे जिंस किनिया पय जिबे धर गोटे मसला जिंस किनिया पय जिबे तो सेठी कोन नै कि जाउथले ना चावल नै कि जाउथले कि धान एम्ति नै जाउथले। तो सेठी से माने बदल करिक दउथले जो गोटे माप टाइप रो गोटे थिबो एमती गोटे माप टाइप थाए से फुल करके दौले। तो सेटा देला से पाखु एमने जो थोड़ा ग्राहक जे रोला से पाखु से धान गुड़िक नौला तार मापर हिसाब धान गुड़िक नौला तापर ये जहाँ जिनस देवा कथा एम नहीं घर को सब आसते। यहाँ आम पूर्व काल किंतु एबे आम कौन हो मुद्रा होता टंका पैसा सब चली किंतु एबे आम जो बेपार चली सब आम मुद्रा विनिमय बेपार सब वाणिज्य चली। किंतु धर्म धनर सेपरी कौन आईन सम्मत विनिमय मूल्य नाही। अथच धार्मिक व्यक्ति मानकर निज देश रे समाद्र रही। विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते परी से माने विश्व वंदित और विश्व विदित कौन निर्दिष्ट स्थान रे और परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले हे से माने विश्व वंदनीय हुअंती। देश काल पात्र सेमानंकु सीमित करि पारे नाही। सेमाने कालजयी सर्वत्र सेमाने सर्वजीवन को प्रभावित करती। शिक्षा और जीवन गठनर उत्स होई सेमाने विद्यमान सेमानंको उदाहरण और उच्चारण संग्रह पुस्तक माध्यम रे और आलोचना द्वारा घटी थाए। भाषा आदि जहा किछि आम पई अंतराय हुए से सब को सेमाने सहजरे अतिक्रांत करि जानते। गांधी बुद्ध जीसु कन्फ्यूशियस आदि मनुष्यगण चिरकाल विश्ववासी को ज्ञान देइछंती। हाँ कि नहीं पिले देखो एमने आमर जगत रे नाहंती किंतु ताकू एबे आमे समस्ते मन रखुचे ताकू एबे आमे समस्ते आम हृदय रे मन रखी आसीचु। निर्दिष्ट राष्ट्रर सीमा रे सेमाने आबद्ध नुहंती। आमे आजी आमे पक्षांतर रे आमे आजी अर्थ सर्वस्व होइछु। अर्थर निशा आमको सर्वत भावे ग्रास करेछि। देखो आजिका दुनिया रे जोटी पैसा नाही तो सेठी किछि नाही न तेरा प्राय सब जिंस रे हमर कोन हेछि आजिकल सब रे अर्थ निहांती लागि रहिछि। जीवन क्षयकारी समस्त निशा मध्य रे अर्थ निशा खूब गुरुत्वपूर्ण। यह सकल निशार जननी स्वरूप एटा गोटे निशा टाइप रो ने आमे एपरी अर्थ पागल हो जाऊ जे अर्थ निशा आमको गिली पकाए। मानविक विचार रहे नाही मनीष पणिया आम ठारू उभे जाए। वस्तुत अर्थ पाई आमे स्वार्थान्ध हो जाओ
ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଓ ବିଚାର ଅର୍ଥଲୋଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ନୁହେଁ। ସତରେ ପଇସା ଆମକୁ ଖାଇ ନାହିଁ କି? ପୂର୍ବ କାଳରେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସନ୍ଦେହ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ କହିହେବ, ଯେମିତିକି ଅର୍ଥ ହଜିଲେ କିଛି ହଜେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ହଜିଲେ କିଛିଟା ହଜିଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଇଠି କହିଲା ନା ଅର୍ଥ ହଜିଲେ କିଛି ହଜେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ହରେଇ ଦେଲ, ପୁଣି ତାକୁ ତୁମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଇନକମ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଇନକମ୍ କରିକି ପୁଣି ଘରେ ତୁମେ ଥୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଜିଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଘଟିତ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଠିକ୍ କରିପାରିବ କି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ସେ କହିଲା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆମର ଚରିତ୍ର ହଜିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ହଜିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଲୁ, ଆମେ କିଛି ହୋଇଯାଉ ପୁରା ସେଇଠି ଅକାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମାନ ହୋଇକି ରହିଲୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଧର୍ମ ଧନ ନିଏ। ଯେମିତିକା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଚୋରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେମିତି ହଉ, ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ରହିଥାଉ କି ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଦୁଃଖ କରୁ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆମର ଯଦି ଚରିତ୍ର ଥରେ ହଜିଗଲେ ଆମର ବି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଯେମିତି ସର୍ବସ୍ୱ କିଏ ଲୁଟି ନେଲା ପରି ଗଲେ ଆମକୁ ବି ଠିକ୍ ସେଇପରି ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଧର୍ମ ଧନ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ବିପଥଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଧନ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସଞ୍ଚି ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ଆସିଲା କଳନା କରିବା ବା ତାକୁ ହିସାବ କରିବା, ଜଳଧି, ସମୁଦ୍ର, ଉନ୍ମକ୍ତ, ପାଗଳ, ସତ୍ପାତ୍ର, ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର, ନିଜସ୍ୱ, ନିଜର, ନିରକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିରକ୍ଷର। ମାମୁଲି କହିଲେ ସାଧାରଣ। ପରାର୍ଥ ପରର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଅନାବନା ଗଛ, ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଗଛ, ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା, ବିଶ୍ୱବିଦିତ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା, କାଳଜୟୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା, ମନୀଷୀ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା, କଳୁଷ ପାପ, ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ବା ଯଥାର୍ଥ, ପରାର୍ଥ ପରର ଯେ ମଙ୍ଗଳ କରେ, ମାତ୍ରା ପରିମାଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।